Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote daima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunamshukuru Bwana Yesu kuona ya kwamba tena ameweza kutupatia kibali asubuhi ya leo ili tuweze kuwa na usomi wa maandiko matakatifu katika kitabu cha Zaburi sura 71 shairi la kwanza fika lile la 18. Zaburi sura 71 shairi la kwanza kuanzia verse ya kwanza hadi ile ya 18. Alafu ili tuweze kulinda muda nitasoma shairi zimoja na zingine tutaweza kuzizungumuza. Haleluya. Alafu mniruhusu niweze kuwa na usomi katika kitabu cha Zaburi sura 71 katika jina la Yesu Kristo. Nimekuwekea wewe tumaini langu, Bwana, usiniache kupata haya, uniponyeshe kwa haki yako na kuniokoa. Inamisha sikio lako kwangu na kuniokoa. Uwe kwangu mwamba wakao pahali nitakapoweza kwenda siku zote. Umeagiza niokolewe. Wewe ni mwamba wangu na nini? Na ngome langu. Uniokoe, Mungu wangu, toka mkono wa nani? Wa waovu, toka mkono wake asiye haki mzalimu. Maana wewe ndiye taraja ya nani? Yangu, Bwana Mungu. Wewe ni tumaini langu toka ujana wangu. Wokovu wako, Mungu, uninyanyue. Wewe ulinitegemeza tangu kuzaliwa kwangu, na ni wewe ambaye ulifanya nini? Ulinitoa tumboni mwa mama yangu. Nitakusifu daima. Shairi la 7. Nimekuwa kiti cha ajabu kwa watu wa nani? Kwa watu wengi. Nimekuwa kitu cha ajabu kwa watu wengi, lakini wewe ni kimbilio langu na nguvu langu, ni neno la Bwana. Amen. Nimeweza kuongoza usomi polepole. Naamini ya kwamba na wewe ulikuwa ukifuatilia usomi polepole. Alafu asubuhi ya leo tutaweza kuzungumzia somo ambalo linasema nitamshukuru Mungu kwa msaada yake wa kudumu tangu kuzaliwa hadi uzee. Narejelea, nitamshukuru Mungu kwa msaada yake wa kudumu tangu kuzaliwa hadi uzee. Ni ile ndiyo somo ambayo mwongozo unaweza kutupatia ili tuweze kuizungumzia siku ya leo. Alafu tutaelewa kitu gani? Ya kwamba mahali ambapo tumemaliza kusoma
ni habari za mfalme Daudi aliyekuwa katika maombi, lakini kwa siku zile Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mzee, alikuwa tayari anaendea uzee wake, na alikuwa na iko na msifu Bwana kuona ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye. Ndio maana mahali hapa ambapo tulikuwa tunasoma Biblia inasema ya kwamba toka kuzaliwa mpaka ujana wangu ulikuwa pamoja na mimi, inaacha mimi na kutumainia. Ole ni Daudi. Alafu Daudi kwa ile wakati Biblia inatuambia ya kwamba alipoona vita aliyoipitia, mateso aliyoyapitia, neema alizoziona mbele za Mungu, zikamuleta kusema hakika nitakusifu milele. Haleluya. Alafu kwa siku hizi, wakati nilipokuwa nikisoma shairi hili la kwanza na kuangalia mambo mengi ambayo yalitokea nyuma, nikakutana ya kwamba ilikuwa wimbo ambao ilikuwa ni moja ya maombi Daudi alikuwa anayaomba wakati Absalom alikuwa na iko na tesa taifa. Haleluya. Alafu huyo Absalom kwa siku zile Biblia inatuambia kwamba ni moja ya watoto wa Daudi. Alafu alikuwa na iko naleta makelele ndani ya ukoo wake. Na katika siku zile Biblia inatuambia kwamba na taifa nayo walikuwa wameanza kutoka kwa Mungu, wameanza achana na mipango ya Mungu, wamoja wanaanza jielekeza katika njia zao. Alafu Daudi aliingia katika maombi, anasema mbona Mungu tangu zamani ulikuwa na mimi, kwa nini mambo kama na haya yanaanza kuonekana? Haleluya. Leo napenda tuzungumzie kitu kimoja tu ambacho tukikimaliza tunaweza kuendelea na mambo mengine katika siku zijazo, sababu tungali na muda hapo mbele yetu. Daudi sote tunatambua ya kwamba alizaliwa na anatokea katika ukoo wa Boazi. Daudi alitokea katika ukoo wa Boazi, na Biblia inatuambia ya kwamba na yule aliyekuwa mke wa Boazi aliitwa Ruta. Na tukiona historia, ukisoma kitabu cha Ruta na kuangalia namna jinsi mipango ilikuwaka, utaelewa ya kwamba Ruta aliishiki na Naomi, na nienjo walisemaka Mungu wako atakuwa nani? Atakuwa Mungu wangu, kwenye utaendaka na mimi ndaendaka hapo. Alafu wakakutana naka vile. Vinatuambia kwamba waliishi Moabu, lakini wakatoka wakarudia Bethlehemu. Daudi anatokea katika jamaa ya Yuda. Haleluya. Nimeanza na ukoo, alafu naingia katika nini? Katika jamaa. Yule Yuda aliweza kuwa na mke ambaye walimuita Tamari, na ni wale ndio waliweza kukua katika jamaa. Biblia inatuambia nini? Huyu Yuda ambaye anasemeka hapa ni yule Yuda mtoto wa Yakobo. Yakobo wakati alipokuwa mzee, Biblia inatuambia katika kitabu ya Mwanzo sura 48 shairi la 10 ya kwamba alikuwa na iko nasema sema fimbo haitatokaka katika nini? Katika Yuda, wala gongo ya watawala haitatoka nje yako. Ilikuwa ni profesi, unabii ulitokaka wakati Yakobo alipokaa na watoto wake, akasema we Rubeni vitakuwaka hivi, wewe Yuda vitakuwaka hivi, na wewe Simoni vitakuwaka hivi. Alafu ni ile ambapo ni pale ndio kwenye anakuja tokea. Na Biblia tuambie ya kwamba tuelewe ya kwamba katika siku zile, ukisoma hata kitabu cha Mathayo sura ya 1 shairi la 1 kushuka, utasikia wanakuelezea ukoo, namna jinsi Abrahamu aliwezaka kuzaliwa, alafu akazaa Isaka akakia akazaa, wanaleta gisi alipataka watoto wawili, alafu wale watoto Esau na Yakobo wakakuya, alafu ukiendelea utakia kutana kizazi hiki pia nacho kinasemeka.
Alafu nini ambayo ilitutuma tuweze kuzungumza kwa jambo lile? Tuelewe ya kwamba sasa katika kitabu hiki kinatuonyesha ya kwamba ye Daudi naye alifikaka munivo yenye anazaliwa katika jamaa ya Yese. Haleluya! Wakati anakuya zaliwa katika jamaa ya Yese, Biblia inatuambia ya kwamba baba yake ambaye alikuwa tunaweza ita baba yake na Yese ama sokulu wake na Daudi alikuwa anaitwa Obedi. Alafu tukiendelea katika usomi wetu na kuendelea na mambo mengine, utaelewa ya kwamba huyu Daudi ambaye kunasema hii maneno ni yule ambaye anakumbuka kwanza kwenye anatokea. Anapokumbuka anasema kumbe Mungu mpaka hapo umefanya nini? Umenisaidia. Anapoona namna jinsi vizazi vinakombolana na jinsi anakuya zaliwa, haiko ile jamaa pengine ndio ingezalaka Daudi. Nini katokea sasa? Tunajua sote ya kwamba huyu Daudi alizaliwa katika mji mdogo ambao unaitwa nini? Bethlehem. Na wakati alipozaliwa katika Bethlehem, Biblia inatuambia ya kwamba ni yeye ndio alikuwa kijana mwenye anachunga kondoo za baba yake. Haleluya! Alafu katika siku alizokuwa akichunga kondoo za baba yake, Biblia inatuambia ya kwamba ndio alijifunzaka kutunga nyimbo mbalimbali. Ndio wakati alijifunzaka kuua dubu. Ndio alijifunza kuua mambo mbalimbali akiwa yeye mwenyewe. Lakini siku moja Biblia inatuambia ya kwamba kukatokea shida katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura 16 shairi la 13. Kukatokeaka shida. Ile shida ilikuwa ni nini? Ni wakati Saulo alitawala mpaka akaanza acha mipango ya Mungu na katala kutimilika. Na Mungu akasema uende katika jamaa ya nani? Ya Yese, umchague pale nani? Mfalme ambaye ataendelesha nini? Utawala wa nani? Wa Saulo. Si tunajua gisi ukipata neema ya kukua na royaume, ina maana ya kwamba hakuna maeleksio. Ni watoto ndio watakuwa na kuwa nani? Wafalme. Alafu usikia kwamba tangu sasa kuna mfalme mwingine ambaye anataka tokea mjamaa ya nani? Ya Yese. Kama wewe ni mfalme utanyamaza? Utanyamaza? Alafu kia kushangaza ni kuona ya kwamba yule Saulo ambaye iko na mtumishi mmoja wanamuita Samueli ni yule anaenda kupaka mafuta tena nani? Na Daudi. Na wewe kama wewe ndio mtumishi unaweza enda mbio sema naweza kukuua. Alafu Biblia inatuambia ya kwamba katika kitabu kile ambacho nimekisema pale ndio kukatokeaka problem. Sababu gani? Alipotezaka samani yake yule Saulo. Sana apoteza samani yake mbele za Mungu, anaanza fanya vitu mbalimbali. Akasema uende kuli mwa wapi? Kwa Yese. Watoto wa Yese wakafanya nini? Wakaruka. Na wakaanza sema Mungu, asante kwa kufanya nini? Kwa kutukumbuka. Unajua katika taifa watu wanajua kasema waki hivi ni fulani ndio atakuwa nani? Atakuwa mfalme. Vijana wakajichunga na wengine wakajua hao ndio atakuwa nani? Wafalme. Kinachoshangaza ni kuona ya kwamba hawakukamataka wale vijana wote wasaba wa Yese, lakini wakenda kamata kakiana ambako wanakaita mkadaudi kikiko wapi? Wewe njoo kaka yake wanakupita hapo wanakamata kale katoto. Utaitika vraiment? Utanyamaza? Makofli zikalamuka kati ya nani? Ya Daudi na watu na wakubwa yake. Konfli nyingine ikalamuka kati ya Saulo pamoja nani? Na mtumishi. Mko mnaona magumu kisi iko natokea. Alafu siku zikaendelea. Daudi kwa neema ya Mungu akapataka neema alipokuwa baba yake amemtuma akaua Goliath. Alafu baada ya kuua Goliath Mungu akimsaidia akakuwa nani? Wakamuita mfalme. Kile kenye kilikuwaka kule zamani na ngali mtoto walimpakalaka mafuta ambayo ilikuwa ni mafuta ya upako. Kwa siku zile ni upako ndio ilikuwa kinaonekana. Ikatimilika.
alipoua Goliata, deja wamama wakaanza composition. Daudi dimile Saulo mile, Daudi dimile Saulo mile. Mfalme alishafurahi kisa amepata kiana mwenye kuna historia ndefu pale, sababu haiko njo lengo letu. Ambaye ameua nani? Ameua Goliata mwenye shakatesa taifa la wana wa Israeli. Kwake alishafurahi na historia ikaandikiwa, wakajua ukoo. Lakini sababu ya kuanza kumtapa tena sana ye nani? Ye Daudi, ikaacha Saulo na kaingia mkofli pamoja na nani? Na Daudi. Haleluya! Leo tuko na maombi ya kikuhani. Lengo moja ambalo tuko tunalifuatilia kabla tufikie mahali hapa ambapo Daudi anaanza tunga hii wimbo yenye tuko tunasoma hapa. Tuelewe ya kwamba hauwezi weza kuombea makuhani kama haujua historia walitokea ndani mwake. Haleluya! Ni pale ndipo nitapenda kabla niweze kumaliza historia fupi hii pamoja na Daudi, na wewe peke upime jiuliza, je, ninajua sokulu wake na sokulu wake na gisi walishike, na leo tukisema tunakamata arbre de la famille nitaipata? Amen. Wazazi tunapenda pale njo kwenye tufiki. Mtoto wakuwa meziri akuyua sembe huyu sokulu na huyu sokulu, utate na utate walitokea mwa hii jamaa. Sawa, tokea mwa hii jamaa fulani akazaliwa wakakuwa baota. Sawa, natoka pale banena kuwa hivi na hivi, chamie nimetokea mjamaa ya hivi na ndio maana fulani na fulani tunakuwa kama ndugu. Tushakachiweza wazazi. Kwanza hii generation yetu tunayua na watu na familia za Goma na za nje unazijua. Tuendelee. Alafu huyo Daudi kwa neema ya Mungu, baada ya kupitia magumu na wengine, Biblia inasema ya kwamba ilisemekaka ya kwamba mwenye ataua Goliata, baada ya kuua Goliata ni atapewa mtoto wa nani? Wa mfalme kama zawadi. Ni ile njoo ilikuwa kanaiko na iliachaka watu wanagombana sana. Alafu ni ule njoo mwenye alikuwa mke wa kwanza mwenye Daudi alipataka, na siku zile Biblia inasema kwamba kulikuwa poligami, wanawake wengi. Daudi, tukiendelea, nilipofanya utafiti nikakutana ya kwamba alikuwa na wake wengi ambao wamoja wanasema jina zao, nikasema au haiko njoo wenye tuko tunatafuta katika somo letu. Lakini nikaelewa ya kwamba ilifika wakati ambapo Daudi saa moja akasahau kwenye amefanya nini, ametoka. Yeye ule ni mfalme anaangalilia, ule ni mke wa Uria, Berisheba iko pale. Biblia inatuambia ya kwamba akasahau gisi yeye njo mwenye upako wa Mungu, yeye njo mwenye Mungu alipatia neema, akaenda kwenye nani? Kwenye Berisheba, mke wa nani? Wa Uria. Uria ni nani? Ni Soda wa nani? Wa Daudi. Yeye ule anaanza sema maneno mingi kule, na mwisho wa maneno akatumia na gisi MRDC tunajua mtu akakuwa tu shefu kidogo, basi ile ushefu naweza maliza watu. Basi akabeba mimba. Alipotambua gisi amebeba mimba akasema basi sasa Soda atajua itakuwa aye mfalme na Soda wapi? Aye tu. Biblia inatuambia ya kwamba akasema hapana, niko tu mfalme, niko na akili. Yanabakia niite Uria akuye alale kwake, alafu yatawazaka yeye ndio alimbebesha mimba, shatarudia kufuru na maisha yaendelee. Kumbe Uria ni mpatrioti. Yanapenda kinji sana. Yeye akasema basi mfalme ndio ningelienda kule, lakini sitaweza siporte kulala kwangu na wengine wiko wanatesekea muviti. Basi nimesema uende wapi? Kwako. Akaenda. Lakini alipofika akasema hapana, mimi sitalala tu ukitanda yangu, sababu najua ya kwamba maneno yako mabaya. Asubuhi wakakiambia huyo Daudi ya kwamba huyu mtu huyu Uria hakulala tena mke wake. Ase basi kopi imefanya nini? Imesharate. Yanabakia tu nifanye nini? Nikumuua. Na nikakia sema mimi namuua, watasema mfalme alifanyaka nini? Aliuaka Daudi. Ni mtume wapi?
atakuwa kufro, watamkamata na watamuua, alafu nitaishia tu kule mvita, kisha mimi nitakuwa na nimeshamaliza maneno. Daudi mwenye roho ya Mungu napenda, unataka jikomporte sawa wengine, utashangala. Alafu njoo akaendaka kufro, Biblia inatuambia kwamba kamuua na kamata pale pale Berisheba, akakuwa mioyo ya watoto ya wake, alafu wakaishi. Mtoto wa kwanza akakufa, wa pili njoo Solomon naye mtoto wa mbanda anakia zaliwa, njoo mwenye Mungu anasema sasa huyu njoo mwenye kufalme, unafanya nini? Wewe njoo mtoto mwenye ulikuwa murithi wa mali wa ufalme, kisha sababu ya dhambi ya baba inaacha ufalme, unafanya nini? Inatoka kizazi hadi kizazi. Wewe kama njoo Absalome na hao wengine watoto wa Daudi, mtafanya nini? Mtanyamaza? Mtakuwa kimya? Mtasema bosawa viende tu vile, hakuna probleme? Probleme ikakuwa nguvu, akasema hitu njoo mimi natafuta enda tu hivi na maisha nataka kuwa hivi. Akasema hapana, mie siko tayari. Epi probleme yenye katokea ilikuwa ni nini? Ni wakati sasa ye Absalome na alizaliwaka mmoja ya wake wanani wa Daudi. Na Biblia inatuambia ya kwamba Daudi alienda katika inji lingine, akatosha kule ako mke mmoja wanamuita kama Maka. Ule Maka alikuwa ni mtoto wa mfalme wa Gezuri, Suri, ndio vile walisema katika Biblia. Inasema ya kwamba wakaenda ishi, alikuwa ni etranger. Sasa sinaweza ndaleta wapi? Wa Rwanda, mimi namleta hapa, alafu ule njomo anasema comment ça fait-il, ule mtoto wa mbanda tunayua ndio anataka kuwa mfalme, aseme bongo yako haizi kuwa mfalme. Probleme ikaanzia nayo tena wapi? Ikaanzia pale. Tena katika historia nilipokuwa nikiangalia nikakumbuka Amunoni, naye mtoto wa nani? Wa Daudi, akapenda Tamari mdogo yake na Absalom. Unaviole na mdogo yangu Amunoni. Yeye ananyamaza, anaona kama nini itatokea. Kinachoshangaza olie tena na Daudi atomboke sana na aonyeshe kisi hakukubalia ile kitendo, akanyamaza, akasema sawa. Kisi alinyamaza na mimi ndaua huyu Amunoni, si akamuua. Na ndio maana ukisoma hii kitabu kwa tulisoma hapa kitabu hapa ku 71 hii Zaburi, ndio kwenye ukiingia mu commentaire ya hii verse inatuambia ya kwamba Absalome alikuwa naleta uharibifu katika taifa juu ya kuona gisi yeye ndio angekuwa mfalme, na yeye ndio alikuwa celebre. Alishakaua Amunoni mwalikuwa mkubwa, yeye ndio anabakia mkubwa, kisha mfalme habupati. Probleme ikaingia, alafu magumu ikaingia, maneno ikaingia. Historia ni ndefu. Tuseme nini wazazi wapenzi, kabla tuweze kuingia katika maombi tukimwambia Mungu atusaidie? Zile zote ni probleme ambazo zilipitia hapa kwenye hii shairi. Biblia inasema Daudi alipokumbuka vitu vyote kwenye anatoka, na kisi Absalome alitaka vita, na ile magumu alifanyaka, na kisi Mungu alimsameheaka na kila kitu, akasema nimekuwekea wewe tumaini langu, Bwana, usiniache kupata haya. Kama mwaizi mashida zote na hii maprobleme zote umenisaidia, kwa nini tena uniache nipate nini? Nipate haya. Akabakia iko nasema Mungu nisaidie. Anapokumbuka kwenye anatoka uko kisi vitu vinakuwa na mambo atakao pia nyuma, anasema hata Mungu usaidie na hii taifa langu. Ile taifa bila tuambie kwamba alitokeaka muukoo wa Israeli ambaye ilikuwa ka relation pamoja na Mungu. Akaanza omba na akasema Mungu nisaidie. Alafu kisoma hii shairi la kwanza hadi la 6, zaidi sana message kubwa ambayo nasemeka ni wakati anaelewa ya kwamba ni Mungu ndiye kimbilio lake la karibu. Ni kusema ya kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kuelewa kama hatujue tumetoka wapi, tumefika wapi kwa neema, na tunaenda wapi kwa neema. Tunaweza poteza vitu vingi.
Alafu kitu kingine ambacho kinasemeka kabla tuweze kuingia katika muda wa maombi ni hapa kwa shairi la 7 ukiendelea hadi shairi la 18 ambalo tulikuwa tukilisema. Pale wanazungumza juu ya wakati Daudi anatambua ya kwamba yeye ndio kitu cha ajabu ambacho Mungu alikipana kwa ajili ya mataifa mengi, na ile ndio ile ataka anaelewa kama asingelifanyaka Mungu kuwa kimbilio lake kama hizi makofli zote zalipitiaka kama alikufaka ndani. Na sana kumbuka gisi probleme ya Absalome, probleme zinatokea hivi na ele kamuleta kusema Baba nisaidie, uniwezeshe. Alafu asubuhi ya leo tutaweza kumwambia Mungu, unatujua kila mtu kwenye anatokea katika jamaa lake, unajua magumu, makofli, maprobleme zenye ziko majamaa. Tunataka Bwana tuweze kukupatia wewe uweze kuwa kimbilio letu. Haleluya. Ili kwa kila wakati kama shio ulitukumbukaka na ukatupatiaka ufalme kwa neema. Jamaa ya Saulo na hizi nyamaza mbio sababu umepata kitu kile walikuwa kanawazia. Ya huyu Absalome haizi nyamaza mbio ili ye Solomoni wakiaishi na ariti salama haikuwa rahisi. Ndio maana alisema kama Mungu nipatie nini? Hekima juu kulikuwa kama probleme zalikuwa kaneko napitia. Wazazi wapenzi, kuna mambo ambayo tunapitia juu ya kosekasi ya wale waliotutangulia, alafu inatukata yasho katika jamaa. Maombi ya kikuhani ni ile ndio tatuleta kuelewa. Unaambia Bwana naomba toba kwa ajili ya watu fulani. Na Yesu Kristo alipokuwa naomba, Biblia inatuambia ya kwamba alisemaka kwa mimi maneno ilikuwa makali, maneno yalikuwa magumu, maana na imani ukashindwa tembea na Mungu. Mama, baba, haki, kitu ambacho kinaweza tokea, utakuwa kama Daudi ambaye naye anapata neema ya kukua mfalme kwenye halikutokea, lakini juu ya zambi ufalme unatoka mikono ya Daudi na unaenda kwa mbanda yule ambaye alifanya naye tu kitendo kimbaya moja hivi kinasumbua. Sijui ni nini ambao unaiwazaka kuna kuletaka unasirika. So iwazaka kuna kuletea kupoteza matumaini. So na iwazaka kuna semaka Mungu vitakuacha yeye. Mbona watoto hawayuane wanariske kutuletea mtoto mmoja ambaye mtoto wa baba na mtoto wa mama wanakutanana, alafu na magumu naingia. Utaweza kuingia katika maombi, unaombea jamaa yako, unasema Mungu kumbuka jamaa langu. Na mnajisi Daudi alipata muda wa kujua ametokea katika ukoo gani, ikamuleta kuelewa. Na alipokuwa akiombea kuhani, alijua kwanza historia ya jamaa yake. Alipokuwa kuhani, Biblia inatuambia ya kwamba akatambua wapi Mungu amemtosha. Alipotambua wapi Mungu amemtosha, akasema Bwana usikubali ibilisi aweze kuwasumbua watoto wake. Ni Mungu njoo tu mwaiko na uwezo juu ya maisha yako. Ni Mungu tu njoo mwenye na mamlaka juu yako. Ni Mungu tu ndio mwenye na uwezo wa kukusaidia katika hali zote ambazo unaweza kuzipitia. Hata Daudi alipokuwa anasifu Bwana, alipokuwa anaomba Mungu, alipokuwa anatumika na Mungu, alitambua wapi Bwana amemtosha. Sitaki tena mambo fulani. Nataka uwezo wako na uwepo wako. Nahitaji mamlaka yako katika ulimwengu wa roho. Nahitaji Bwana tuvunje kila pingu zote ambazo zinaweza kusumbua wana wote katika jamaa, katika jamii, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kile ambacho tunakiomba kwako ni kujificha katika damu ya mwana wako Yesu. Kile ambacho tunasubiri kwako ni kujiacha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana, usipotushika mkono, tunaweza kuingia katika majamaa tofauti ambazo na maprobleme kama za Daudi, lakini hazikufikia kiwango ya kutambua wapi Bwana amewatosha, ya kutambua wapi Mungu ametumika, ya kutambua wapi Bwana amefanya kazi.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Tunataka wewe peke utusaidie. Tunataka wewe Bwana utusaidie, sababu ni wewe ndio msaada yetu, sababu ni wewe ndio, sababu ni wewe ndio unatuwezesha.